bajang sopu ya ada ba'diyana ke dingin karena bajang sopu dan bajang asar ada ba'diyana maka qobliyanya mana bani qobliyah mun sopu ikoca sunnatas subhi atau sunnatal fajri atau sunnatal ghadati nya mana qobliyah sopu banyak kelak bajang sopu patura bajang sunnat sebelum usolli sunnatas subhi ikoca usolli qobliyatas subhi kemperninya tu usolli sunnatas subhi ke dingin da iya ke nyamen usolli sunnatal fajri ikoca sunnatal fajri bolana pacar pun omber deki asar cak maca usolli qobliyatal asri tapi usolli sunnatal asri arti usolli sunnatal asri ana apa mengolok maca qobliyah kiai oh nana sopu ban asar ada ba'diyana kedingin toles macam-macam bajang sunat kaki lagi apa dina lo tahu bajang sunat dekat bajang sunat ni karena secara tafsiran beda telo ngerti kepolo le beda tafsiran telo ni mon nerangakeun malih kempangan beda bajang sunat andi waktu beda waktuna dari pangeran arti beda bajang sunat lo andi waktu keng beda sebab ngapa? Ngak bajang gerak bilang ada waktu nak dapat gerak ada gerak maka saban gerak sonat take bajang sonat kocak sonat gerak baru sonat istisqa sonat minta ujian ke Allah bila monemor bila baik ornemor lanjang ada air sonat abajang istisqa hari kocak bajang andi sebab tapi gedingin secara umum kapi ketika bajang sunat telok beda bajang sunat andi waktu jeling tantanan beda bajang sunat andi sebab senomor telok beda bajang sunat lo andi waktu lo andi sebab kena terus apa aja kan ya terus kocak sunat mutlak secara umum resena bajang sunat kena nomor situng bajang sunat rawatib artinya nomor itu bajang sunat rawatib apa bajang sunat rawatib dia qobliyah bi ba'diyah apa qobliyah ban ba'diyah apaan qobliyah ba'diyah ya jadi situ 2 rakaat qobliyah sebelum sopu 2 rakaat sebelum sopu kaki menulis terus betul tahu satu lep sebelum menulis 2 titik sopu artinya 2 sebelum sopu nomor 2 rakaat sebelum duhur artinya jadi nganggo api tulis ngaran lagi na 2 titik duhur titik 2 boleh berarti ketika risas atas 2 titik sopu sebabkan 2 titik duhur titik 2 berarti apa lina 2 sebelum duhur qobliyah duhur 2 ba'diyah duhur arti fatur kamu fatur tu ingin tulis 2 sebelum duhur 2 semarin duhur jadi kaki kena mon sopu gila apa jam lah engkau terus santri apa jam sunat kaki orang mangkat ke sopu je ringan bingkok tu lah ajulah solat kaki lah toju sopu masjid arti amma kaki mangkat di kamar mariadan ada apa ke jadi berangkat ke adan lebih di masjid nanti Firdi jangan nakal Firdi ke masjid ngerti ingin saya nggak apa yang tapi le qobliyah sopu sebelum kajing Nabi rok'atal fajri khairun minat dunya wa ma fiha 2 rakaat qobliyah sopu regana lebih bagus edepeng tunya bi seesena sebelum maki Ahmad Muqaddas bisa jadi mana celing buta buna ulama
bisa jadi orang paki tekerja sanlo andi kencer pejeng qobliya sopu situ ngare pada orang yang hisab ya Allah Ta'ala. Saya buka ternyata nang hari Selasa ada qobliya sopu nah hari tekerja tuh pada bi tekerja tuh orang keelangan tunya bi sesena kakek sampai keelangan tunya bi sesena kakek karena kakek lu andi tunya bi sesena. Saya ganti kau beli kakek apa bisa 10.000, 200, 300, 1 miliar, 2 miliar, mobil situng 2, telok, HP. Dia sampai mobil elang HP nabi lo merah biru beli kakek. Pada orang ngomong elang tunya bisa senandai kata kakek tunya di kaki kapiu nak emas sebenar tanah, PC sebenar langit, Roma sebenar langit jadi kakek. Pas elang, enggak apa terkerja tu. Enggak ria tekerja orang baki san lo andi kencer qobliya sopu pada nabi keelangan tunya biasa ben qobliya sopu re kena penentu apa keselamatan kau bi kaki jagaan sekuat orang yang mana bajang qobliya sopu jaga bi Allah Ta'ala malam siang lebih-lebih mohon baca alam nasro ben alam taruh. Jadi qobliya sopu rakaat pertama alam nasro ben qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat nomor 2 alam taruh ben qul huwallahu ahad. Ada sunnah tiga jeng Nabi. Kakek bajang qobliya sopu gelak diskon. Rakaat pertama alam nasro ben qul ya ayyuhal kafirun. Hafal surat alam nasro. Rakaat nomor 2 alam taruh kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pas ben qul huwallahu ahad. Cabun Imam Nawawi berpan ulama selain orang mau ngelakon dia karena seareh tekil sekelan. Jangan matura teguh sekelan. Itu kalau orang tengkil kira dapat. Ego zalim lo kira tepat. Apa? Eja gabi Allah Ta'ala. Are lakon yang malaikat kejaga. Laka kelo ala Korea bi Allah lo pate jaga deki sang beda apa tetangke salah aki bi kake arte nomor 2 nomor 2 rakaat sebelum subuh nomor 2 rakaat sebelum duhur 2 rakaat samarina duhur 2 6 lah. Nomor 3 2 rakaat mari maghrib. Jadi nulis maghrib titik-titik 2. Nomor 4 Khalid. Nomor 4 2 rakaat titik-titik isya. 2 rakaat mari isya. Celingkapi ganggo. 2 sebelum subuh. 2 sebelum duhur. 2 mari duhur. 2 mari maghrib, 2 mari isya. Berapa rakaat kapi Naji Abdullah? Celing bacalah. Ipah bisa bentok pacil kencil saja bagilah, dola bagilah. Berapa baik? 10 lah. Saya yang lo nulis bagilah. Tulis 2 sebelum subuh. 2 lah. 2 sebelum duhur 4. 2 mari duhur ba'dia duhur 6. 2 ba'dia maghrib beluk. 2 ba'dia isya 10. Ngerti? Aja bajang rawatib aja 10 rakaat terenya mana sunnat muakkad. Rawatib muakkadnya mana? Muakkad ko apa karena Kanjeng Nabi lo to mana tinggal sekali-kali. Rasulullah mesti ngelakuin jalan dalam keluar satu waktu Rasulullah mesti ngelakuin dia. Jadi kaki lakuin dia ni kini kante sampai mana ridhoi ajar bajang sunat arti ridhoi ingin seti kaki tahu lah 10 rakaat sunat muakkadnya mana arti nulis boleh benar rawatib boleh 2 rakaat sebelum duhur 2 aki 2 rakaat aki sebelum duhur 2
2 rakaat aki samarena duhur. Celing aku api, celing anak api. Kelak semua akad 2 sebelum duhur. 2 celing tanang reh, celing tanang. 2 sebelum duhur, 2 semarina duhur. Ada semua akad kelak saya tulis kaki. Saya tulis boleh 2 aki sebelum duhur, 2 aki semarina duhur. Celing api kok jadi nulis celing. Tertiring kesa qabliyah duhur 4 rakaat. Ba'diyah duhur 4 rakaat. 2 keluar apa je? Mari assalamualaikum jaga boleh usolli qabliyah tadzuhri 2 aki. Sedua pertama muakkad kanjeng Nabi mesti ngelakonin. Sedua situ kanjeng Nabi kadang lo ngelakonin. Jadi 4 rakaat sebelum duhur oleh 2 malau salam jaga boleh. Oleh betul hitung 4 rakaat tapi lagi jeling kok mana masjid tu. Apa jangan berapa solat? Apa jangan 4 berarti hitung minggu tu. Berarti hitung lo arah apa? Arti dek mari duhur jeling kak mana nanti engkau ngaji mari duhur apa jangan berapa kok solat tu? 4. Tapi engkau gabung nanti hitung kaki oleh besa 2 pas 2. Lari lakonin khusus sesepi tapi tidak nak balai ngabit tafid. Ainur alim dari nak abid minggu ijeling mon para ngaso duhur pakun 2 rakaat nyecel apa aja ngempak ngerti tamfid cabun wajib Nabi man sholla qabla dhuhri arba'an wa arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'da dhuhri lam tamassa jasadahun nar. Orang mau nabajang 4 rakaat sebelum duhur, qabliyah duhur 4 rakaat mari duhur tak kira masuk neraka. Lam harfu nafyin wa qalbin. Ampun tak kira. Macam mana? Tadi ampun itu tulis marilah ampun ada orang yang belum masuk neraka. Neraka. Lari tabeng ada kana. Salah baaben lah kalau beretemor lo itu beretemor. Ayo kelakuan sebi kanjeng Nabi ieu nas ada lo kira masuk neraka, ada lo kira masuk neraka, ada lakunin termasuk qabliyah duhur 4 ba'diyah duhur 4. Arti kakek apa jam berapa Khalid? 4 Khalid abid lalina 4 dah. Nyecel malereng sepuh mementuk kakek ngirim apol atusan bulan berhasil. Ngerti baik lepen sampai mana Dani ngerti nih lakon ini ko bireng sepuh alhamdulillah kirim wa jam 4 qobliyah berhasil bapak nyari tunyak ngirim kakek berhasil nyecel. Tapi mau sedua kau tu lah ni kini 2 kau tu sampai entar ke masjid ke bajang asar beria bajang duhur biarlah golondak model ada kaki kau tu pada bajang qabliyah ba'diyah demi cara celing saya tulis kaki 2 sebelum duhur 2 semarina duhur terus lebih sampun embuin 2 aki sebelum duhur 2 aki semarina duhur nulis boleh benar 4 sebelum asar nulis boleh benar 2 sebelum maghrib nulis boleh benar 2 sebelum isya berapa kapin lah 12 celing engkau api 2 aki sebelum duhur 2 aki semarina duhur 4 lana 4 sebelum asar beluk lana 2 sebelum maghrib 10 alana 2 sebelum isya 12 celing tapi keris epeng keris 12 kala sunat tak muakkad mon kala muakkad are tak muakkad peng tak muakkad ko dalam kanjeng Nabi kadang ngelakonin kanjeng Nabi kadang mon sibuk tak ngelakonin bi kanjeng Nabi mon apa jang sebelum asar 4 rakaat
rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Aduh, mantari kena isra Allah orang sabajang qabla asar 4 rakaat. Lakon itu dah. Salah aba ampo tepak pak kemaksiat, lakon riya me polaki kena isra bi Allah. Arti filti kaki dina para 2 tahun lah. Masa lo tahu nak bajang 4 sebelum asar? Rogi. Azril setahun lebih. Masa lo tahu mana bajang qobliyah dia duhur 4 rogi Azril. Punten ngerti punten. Tesi celing kepi kana celing. Sunnat rawatib qobliyah dia macam 2. Sesitu muakkad kanjeng Nabi mesti ngelakonin berapa rakaat kiai 10. Apaan? 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 semarana zuhur, 2 semarana maghrib, 2 semarana isya. Pada pajang qobliyah dia ghairu muakkad tak muakkad. Berapa? 12. Apaan? 2 aki sebelum zuhur, 2 aki semarana zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Aja sunat rawatibnya mana? Tapi kaki Ferdi ntar anak tanya lagi bang abang Ustaz, solat rawatib itu solat apa? Paru aja jawab lagi. Kebala pajang rawatib ini pajang qobliyah ban ba'diyah. Qobliyah sebelum pajang fardo, ba'diyah semarana pajang fardo. Deki bang siapa nyaman gini lah. Ridhoi pajang zuhur bikot masjid. Sebelum pajang zuhur usolli qobliyat adzuhri 2 rakaat. Artinya mari pajang zuhur mari tikir jaga boleh usolli ba'diyat adzuhri 2 rakaat. Artinya Azril armur situng dah kocak pajang sunat rawatib. Nomor 2 pada pajang sunat boleh nyaman apa nak celing. Engkau apa tak pajang sunat menurut waktu dibagi sampai malam. Malaikat ke kembang ingat. Nomor 2 mari rawatib kenal dak rawatib. Nomor 2 apa dah? Kocak sunnatul isyraq. Pajang sunnatul isyraq. Isyraq riya kana cak maturno omber matahari. Orang mon omber matahari solatakin apa jang sunatnya? Mana sunat isyraq? Sunat apa rizgon? Isyraq. Arti, pajang sunat isyraq kama wildan. Ngedan. Bila waktu natarah isyraq riyah 16 menit saampun omber matahari. Sampai bila akhirat sampai adzan zuhur. Jadi kaki kena engen omber matahari mon kaki ahli iktikaf masjid. Kaki can omber matahari celing matahari omber kol 6 lebat 6 menit. 1 menit langsung baca dosa. Ada apa? Aja waktu haram. Bila soalnya baca 16 menit sampun omber matahari. Jika kaki celing matahari omber lah oleh 16 menit oleh baca isyraq. Kol beto oleh kol belu oleh kol sanga oleh kol sepenting cak sampai zuhur. Mana zuhur ada waktu ada banyak isyraq. Paling saya isyraq itu mon kaki sampung bi tikir sopu. Arti tikir sopu cak keluar. Faik di marung faik seanyar ya. Di mana? Orang tung ngerti? Orang tung paling saya cak keluar dari kenangan sahabat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas tikir, pas la ilaha illallah tanggul kaki masjid jo, pamaca Quran, pas tikir boleh. Walhasil cak nang dari cak keluar dari kenal sahabat aja. Mana bajang di kamar cak keluar di kamar. Mana bajang di masjid cak keluar di masjid. Mana bajang nang musola cak keluar di musola sampai waktu isyraq. San isyraq bah bajang 2 rakaat. Isyraq. Sabun kanjeng Nabi Muhammad man shallal fajr fi jama'atin. Sabareng sabajang sepuh berjemaah. Thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Pas zikir ka Allah taala sampai omber matahari 16 menit.
Thumma shalla rak'atain bah bajang 2 rakaat. Bajang apa bain paling sahih isyraq. Dalam makna kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Sebagian riwayat ma'i. Sebenarnya Nabi orang yang melakukan ngariya kencara pada bi'a haji bana umrah bi Rasulullah. Celik. Menar malok bisa banare pola bisa seminggu sekalian. Jumat ke masjid lo keluar sampai ngaji sampai ngabeto. Pas sampai jam 2 rakaat kaki di jalan haji ban umrah tadi. Lakonin. Nomor 2 bajang isyraq. Nyading berta bajang isyraq faid. Nomor 3 bajang duha. Ngerti? Nomor 3 bajang duha nang Islam ni pada bajang nyaman sunat duha. Bila waktu duha tadi persis ban waktu isyraq. 16 menit mari umbar matahari sampai adzan zuhur. Paling saya 2 hari laku ni kalau sana seperempat siang. Mon isyraq le cukup 2 rakaat. Arti diskon. Berapa isyraq rakaat aja? 2. Mon duha kena paling sekonek 2, paling banyak belu. Paling banyak berapa pip? Belu. Arti apa jam duha lah. Marti izar Zaki pajang pagi pajang duha apa pajang duha kem izar dah ayah ingin bayi haki nyacal pajang duha marti bayi haki abajang duha nah apa kiai faidah na pajang duha dia tangkungan dari Allah Ta'ala Tuhan Allah ibn Adam irka'li 4 raka'atin fi awalin nahar akfika ila akhirahu. Iring jangan Allah Ta'ala apa jangan duha ya engkau selangkung rezeki sampai sorok matahari. Menan bajang duha untuk kesokian kaki keberat mor terus sokian lama coba bajang duha kia 2 kelakuan untuk kesokian sintung duha 2 macam surat waqiah kaki mau nasar macam waqiah dina saya nggak macam kun nang gapi delok macam terus surat waqiah mari asar jo idza waqatil waqiah aro baca selok lancar benar macam rezeki di boleh nafal ada yang aro 2 bajang duha seno nomor berapa setia Khalid nomor 4 pada bajang sunat nyaman sunnatuz zawal tulisna sunnatuz zawal apa kena sunnatuz zawal sunat lengsir matahari tulis batul bila waktu na mari adzan zuhur langsung mari zuhur artinya berapa rakaat oleh 2 oleh 4 jadi lebih dia ada oleh berbolong 4 rakaat kapi mulai berbolong tak usah tahiyat awal celing ada zuhur lagi masjid aru kena tebang Allahu Akbar sampai la ilaha illallah aru waktu sampai sekonek sekadar semarina adan ada waktu abukan langit petong biki atas abuka kapi raba. Ada boleh waktu siang saya buka di malam kecuali dia. Malam lo buka, siang lo buka kecuali itu kerajaan zuhur sampai 5 menit pada zuhur sekitar dia. Ada buka lah langit. Kanjeng Nabi tawakin fa uhibbu ayus adali amalun soleh. Engkau ketika langit buka engkau teroyang ke amal bagus dari engkau kanjeng Nabi solat. Mantap. Ada kocak sunnatuz zawal, ada lain di qobliyah. Arti bertabudo ifja ada qobliyah. Saya maksud ada qobliyah. Tapi kalau tebu selain qobliyah zuhur lain, sunnatuz zawal lain. Tipe ngeding kau pengang. Arti bayi haki. Ngeding bertajak pada polat solat sunat nyaman sunnatuz zawal. Apa bayi haki? Sunnatuz zawal bila waktu nak mari adan
Mari adzan duhur, kedingin. Mari adzan duhur berapa rakaat? 2 atau 4. Nomor berapa lid? Nomor 6. Saya nomor berapa? Saya nomor berapa? Nomor 5. Sunnat awabin. Bila kena waktu nah yang antara maghrib dan isya. Tadi ku abjalan libat waktu lah. Kila suat pagi, isi isrok dan duha, pas siang, isi zawal, pas asar ada, maghrib beda. Kocak sunnatul awabin. Berapa balik yang segone 2 rakaat. Berapa balik yang banyak 20 rakaat. 20. Ada kocak sunnatul awabin. Kanjeng Nabi ada buakin man sholla 6 rakaatin ba'dal maghribi 6 rakaatin lam yatakallam bainahunna bisu udilna lahu ibadatah 12 sanatan. Sebelum kanjeng Nabi siapa orang sabajeng 6 rakaat ya antara maghrib dan isya. Lain bak dia maghrib, pelain ban bak dia maghrib. Mari bajang bak dia maghrib, apa jang 6 rakaat. Cuma Rasulullah dekik selama apa jang 6 rakaat, lo tak pun tak cuba. Mari ngolok salam jaga boleh. Atau mari salam dengan nenggeng lo apa tak tunya lo apa tak lo arasana. Cata beta cuba. Walhasil mon 6 rakaat apa faedah negara pada Nabi ibadah 12 tahun lo buang-buang. Ada lakonen mon nemu waktu kosong dah kita dah. Kok tahu kakek mari berjambak dia langsung dengar Al-Quran langsung asilah. Menan celing dah, celing. Engkau guru nak kakek kena. Engkau mon morok maghrib kakek lo kena ngatela engkau apa jam 6 rakaat paling pol 4. Tapi celing mon malam Jumat mon ada Quran kakek. Baca ada kahfi dah. Engkau apa jam sunat. Celing bitong berapa isa. Mesti lo Quran di 6. Artinya apa karena bajang sunat macam makriya tada celing wabi mon kakek andi kesempatan apa jam jom apa jam pin male ilmu na manfaat lakonin male kakek pada hasil dina. Coba kakek bajang 6 rakaat ada ibadah 12 tahun lo buang buta mon pun minggu ngalakonin sombang. Oh tepat berai kiai ada nak lu nyecel cecel mari buat dia maghrib tafid buat dia maghrib cangkelak berapa 2 buat dia maghrib 2 cecel apa jangan 6 engkau mon morok jeling mesti apa jangan 4 aja tu engkau niat awabin terah tadi soli buat dia tal maghrib mari tikir oleh nak nabi nak anak langkar mari baca maghrib tikir mari tikir kau apa jam buat dia maghrib baca ke boleh muslim pak yang telah engkau atau menjadi awabin. Sebelum ulama mon 6 akan cer 12 tahun berarti tumat cencer 2 tahun kena mon kakek bejang 2 pada Nabi ibadah 4 tahun lo buang bu ngan eman benar lo sampai 2 menit apa jam 2 rakaat ya. Kakek batandis kalau tepat tu maknina lo sampai 2 menit. Ada awabin kocak awabin apa kena awabin dia orang-orang sebanyak atau betul tika kemon meja atau yang awabin catat 6 buku malaikat termasuk orang semelolo atau bet Allah. Alame kocak solat awabin ponan nang waktu maghrib dan isya kena orang lupa ke pangeran. Ton guys nang bawang kampung mau maghrib isya fikir man ke iman langkar iya nang kampung tu lu aleka atas ke di laut berdekatan orang saat maghrib lu apa aja bersibuk biri bersibuk ria ki alat di sebanyak surah apa aja maghrib dan isya dan apa aja banyak serupai ke Allah berorang maghrib jam maghrib langsung hilang sibuk lah ketika kakek menyempatkan diri ingat ke Allah waktu sedima orang biasa lo ingat ke Allah maka ibadah ni kocak pejang awabin ibadah awabin kakek tempat malam tahun baru juga nak 0000
jam 00.00 je. Orang waktu nyepul trompet, orang waktu nasropa ben orang kafir. Sebenarnya bener langit orang tepak jauh di pengiran orang selalu ingat dah. Ketika kaki nang waktu 00.00 tak sujud ke pengiran. Kaki pejeng kocak pejeng awabin apa ingat ke Allah waktu nomor sekolopay. Tambah 4 tahun kita ngelakonin nah karena tepak malum baru deki lakon itu dah. Deki tahun akhir tahun baru deh. Lakon boleh ya Khalid kengeng ngerti Sampai mau tahun baru tafid Apollo masjid kapi santri. Kalau 12 orang 4 menit takbir itu dah. Allah berjemaah bajang sunat. Sujud terakhir bertepak dak kalau 12 pasal sujud Pak Abid. Tadi santri sujud ini maunya na merutun jadi. Ada ibadah paling sayang dia. Sujud kaki nangis ke pangeran. Waktu orang apa surah beban orang Yahudi. Waktu orang amak siap. Ada laku saya dah. Ada bujang awabin. Nomor berapa? Nomor 6 pemalaman bujang sunat apa boleh? Bujang sunat witir. Sampai bingko isoro kan setia bingko ekotua kinada ini kini re mare bajang esa kotua bajang witir arti budin deki kaki sa bajang witir keng bulan Ramadan malolo baik arti leban arti nasrin alif deki sa bajang witir keng Ramadan kengen apa bajang witir itu lah. Witir cak Arab cak maturan apa kencil apa cak maturan hakam kencil bila pejang kencil nih guys mari isya sampai bila sampai subuh waktu na pejang witir ni kada ko tu mari pejang isya mon kilo apa pejang isya bah pejang witir losa berapa balik yang sekolah situ rakaat berapa balik yang banyak 11 rakaat. Arti verdi. Tadi mana panjang witir ko tutum, atau betelok, atau belema, atau betok, atau sanga, atau 11. Encang izar, bebay haki kula panjang witir kaya berempat 4 rakaat loleh. Ko tu kecil. Paling semua itu. Alto ni kini rin. Ada kapi izar, samanya mana zaki, deki mari panjang isya, cek kebiasaan kaki kan panjang dia isya, panjang sunat dah, yang sunat tapi. Pasca keboleh baca witir berapa situng usolli sunnatal witri Allahu Akbar baca untung kau tu baca witir arti sekolah kau tu sempat baca witir ingin lah baca witir ni kena celing etung otak betelok otak belema nak gelap mon apa jangan lebih dari situng gedingin kopi mau apa jangan lebih dari situng langkong saya pesa yang antara nasi dua bersitung atau ciceling apa jangan telok paling saya dah mah apa jam 2 gelun melok salam pah bajang situng apa jangan lema dengar yang saya jadi tantanang apa jam 2 gelun pah bajang 2 pah bajang tung apa jangan betok apa jam 2 tung apa jangan sana 2 tung apa jangan 11 2 situng ada paling saya mon epesa wa 2 ngak dia nya mana faslun panik ke situng pesan pun ada pesa oleh lo Arabi biar kayak gabung apa jangan telok sekalian usolli sunnatal witri 3 rakaatin niat kalau jangan duhur apa jangan sunat witir 3 rakaat oleh keng santelok pas ro bener pada bi apa jam maghrib mereka nabi ulama mon telok langkong saya pesa cek gabung mon gabung makro tapati saya
Mun maksa gabung aja beri tahiyat awal mahlelo ingat pejang maghrib. Apa jangan lema riskon gabung tapi luar apa? Yang kalau pejang witir 5 rakaat pejang 5. Jaga terus sampai 5. Arti lain hasbi apa jangan bambi petok ya pejang petok tapi sampu luar apa? Arti Iqbal pejang babal makin tok mantok Iqbal pejang babal sangat sampung kapiol luar apa? Arti Paris apa yang orang Paris Ban Irfan 11 pejang 11 kapi sampung luar apa? Lemoni sampung lainnya mana ulama istilahnya waslun sampung celing mon sampung magana langkong saya sebelum terakhir beri tahiyat awal mon banyak dah kecuali telur aman lo ibrina tiap jangan lemak celing pejang rakaat pertama, rakaat nomor 2, rakaat nomor 3, rakaat merempat tahiyat awal, rakaat nomor 5 tahiyat akhir. Oh, pejang beto terus ada rakaat nomor 6 tahiyat awal, rakaat nomor beto tahiyat akhir. Arti ada pejang witir, kedi ngapi jeling. Witir kena paling saya sabar di budi. Tika kemon ki tahajud jadi witir mengawal malam tedung galon panjang tahajud taki witir pokong witir sabat di budi paling bagus kiai mau lo sabat di budi ya lo arah apa keng makro pada orang yang dipaham karena mau pada panjang witir lo le panjang lo salah lah lagi le rosa lo arah apa keng makro pada orang yang panjang witir mana panjang witir saja ke panjang sonat pejang solat hajat, pejang solat apa, pejang solat makro kelakon. Oleh kenceran keng eko orangin, caran lo gak keliru. Yang mau yang saya witir kebaik di budi. Lamun kakek lo ada hajat adalah kakek witir mari isya oleh. Pada pejang isya, pejang dia pejang witir. Malak telok ya tolen, malak tung ya tolen, malak lemak ya tolen, malak betok ya tolen. Bagada sesayang boleh lakon di sebelum tedung. Kalau benar yang tahajud, kengkulah bajang sebelum tedung. Bajang napa? Witir waris saya. Ada bajang witir. Nomor apa saja boleh lihat? Nomor beto solat tahajud. Celing kopi ngapi kana. Pejang tahajud tadi kana pejang sonat seelakonin mare tedung malam. Marti Ferdi mon lo tedung lo oleh pejang tahajud Hashim lo tedung sama sekali sangkol 2 usolli sunnat tahajud lo sasim apa ada tedung arti sim tapi lain non baru tedung makin tedung makin mari maghrib Hashim mari maghrib tertutup mari isya boleh tahajud oleh lo apa karena mari tedung tahajud ya paling sogone 2 paling banyak ada akhirah apanya masih 1000 rakaat 200 rakaat dan badan tahajud dia kena sifat orang-orang solihin atau orang-orang semak ke Allah tahajud dia pura tusah luar dalam tahajud dia banyak ulama terbuna paling bagus solat sunat solat tahajud arti paling saya bilang parak sepuh kol 2 kebudi kol 2 istiwa kol 2 kebudi jo aja waktu paling saya sepertelon terakhir mon lo kol 2 kebudi celing kaki celing kol 2 aja rami atas benih bisa benga mau apa nya benih bisa benga lajeng hakam benih arti kam rami bi apa kam rami bi siara malaikat bi Allah Ta'ala mon lo kol 2 kebudi malaikat etabur langit pasal siaran hal min sa'ilin fa'u'tiyah ayo siapa setak minta bego ibrina hal min mustaghfirin fa'aghfiralah siapa sebanyak tu sekolah minta sepura bego sepura siapa sadi hajat bego petekah siapa seterong ada bego ibrina aria ya siara Allah nang kol 2 kebudi kaki hajat banyak keng metem kol 2 kebudi ini mah
apa jeng alam berderah masjid ruah ari kol dua kebudi ngatelok kol telok arpol bi santri tahajud sete santri mana ada paong ke la sola mari adan sedatang tetik kekenduran banyak nang santri secara umum tapi nang pengurus ter lambak rela sola ece ke kapi mangkat sete sampai ta'afid itu ada santri ingin apa jam dalam tahajud sebelum masuk puju jaga banyak orang ahli tahajud tu terak jelik terak muana Allah sabun imam ya Allah muhadithin man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhu bin nahar orang yang mana bajang tahajud yang tengah malam genteng bendatin san siang robana iya kaki mantro tahu orang gak jereng ganjang orang motor celing orang lo nyabok sopu merantung lo nyabok sopu maki asabuna pon bakun berenor elang nang mona bakun deh ada lo nyabok sopu tamu ada nur ada mau nyabok sopu binar kana nur nang mona genteng beratin apa boleh bajang malam ada bajang tahajud arteh Rawiki jalin aja betok selama 4 ekor jam tu wala banyak boleh bejang sunat pada solat sunat istisqa pada bejang sunat kerana bulan pada bejang sunat talasan pada bejang sunat istikharah sebut bila kenek sekonek kita di betok dia ada ngerti tekuk je apabila buin qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tungaki kitab tu waktu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-musannif al-faqih al-syafi'i Abdullah ibn al-Husain ibn Tahir al-Ba'alawi rahimahullahu ta'ala qala rahimahullah nasihan li ibadillahi ta'ala mushfiqan alaihim nasihan sifat al-Islam ridarah nasihan li ibadillah ana sehat kekebulan Allah dak mahdak tantretan ana sehat dak pan berempan hamba-hamba Allah saya baca ana sehat ngajak dak bereng setepak ada nasihat saya ngak ya babagus kaleng sepul saya ngak ya babagus ke anak saya ngak ya babagus ke laki saya ngak ya babagus ke bini saya ngak engki pak akor pi tetangkena ketika kakek ngajak dak bereng sesae artinya nasihat artis kon tanyakin make siapa nyaman doi haki apa nasihat lagi ngajak orang dak sesai ada nasihatnya lari akhlak yang Islam cek kita ti orang kana jeling api jeling benda orang lain di tabiat kita ketika ada masalah kerana ada kita yang lulu dekit nang acara ado dekit cong Allah cak gitu ke kama tadi nutudan kaki ala kau ngapa ingat je bekali benes timong kaki bengal kering sepona udzubillah tako anak bengal ke kaki mong kaki tengki datang ke sedaya orang ingin berdatang ke seberaan dah mong kaki nyala ada orang yang berlauk sehingga isalain di orang itu aja kama tadi nutudan dengan Rasulullah ingat apa saya laku kaki bekali benes ngerti karma ribadah dalam syariat karma ribadah muka Islam ngerti orang yang bekali bener setong kena apa laku nah kaki betepak ke orang malaikat kaki lo iketengki biar yang lain tu benar akhlak kaki nasihan li ibadillah kau tu tadi orang sebagus ngajak orang saya ngerti merantung kaki boleh bereng kerero balai lawanan bereng lo apa jang balai lawanan musfiqan alaihim torkabater belas alaihim atas kebulan pengiran benih nama mana sehat tapi kebatir tako orang bahaya tako orang mudorot tako orang celaka jadi ngapi terus musfikriyah
Ni orang takut celaka. Nasihat dia ngajak orang dak berang selesai. Kan lain dia. Tafid masya Allah berang bertepak. Anak sehat ke alit, andi alit lo pengompeng, andi alit lo idang geradang. Ngerti? Bertepak. Ada nyaman nasihat. Lain bi faik. Lain bisa menyaman Nabi Dani injak ke betir takut tetang kena lapar beriin. Takut tetang kena mudarat lo nanya lah ke orang. Takut tetang kena tercocok bi duri ada meromana isapuin ampira. Takut tetang kena lecen apa kena sapuin takut berlecen lecen mon ocen. Takut tetang kena selak selebet nang paker lurus romana bersein. Om putar pereng tak takut orang. Kadang pada orang andi pereng pinggir rembong le torot orang le betul melarat ada tu segera. Ngerti? Embong reha ke orang lebet bi para ulama senga mon lambat sakater ontah muat sampai tengki kan di mah lole kena apa-apa timong kaki andi kabungkan ondung deka ada ke embong orang sele betul melarat mobil kadang nangkin kerniker hari kaki hulok tu segera hari tu tasarruf fi tariq bima la yujuz anak ko barang benih hak kaki Mainan ang aste tejek ngalak soojeng. Andi kabungkan ondung para menoreng. Ayo musfiqon alaihim kebetir mon ojan demaya. Tang kabungkan ondung wada rumah tetangga. Hayalakin kabungkan tetangga seondung ke rumah kaki. Eda lumro mana beda anan kaki. Eda lumro mana beda bina kaki. Hayalakin ngak ria. Andai kata kaki posisi ngade kaki kanentar dekat tetangga. Ka ngenang tak langkong toto eki nak ria tu lah. Tapi ketika kaki nak ria, ketika kaki senyap apa? Anu nak pungkan awak bereng tentang Roma, je cerita andi lo torot lah lole tu lah. Mon tetang kena maksa hak siwa kaki wajib majer. Arti ingin le kabatir dak koreng takut bahaya melena atata keramat jadi ngapi jeling ata turukuru kena mana bangun dari bertesepaker pamundur secengkol sedere are ata turukuru nangko are dang bertes kedina tapi embong ayo pamundur paker secengkol niat sedekah sehingga motor ro nyaman, lebet, geledek nyaman, sa orang rombongan nyaman, abang lebar sekonek dia apa? Sandi pakar munduran sedengkol kapi. Kerja sapen reng lebet kaki le kenceran, sapen reng lebet kaki reng kenceran. Kadang makin 2 senti lo mundur, harga kaki ator yang ayo cara sara ter. Ada mobil masuk teng teketeng ngepres kah? Ayu ni ngarenge ya mono segana pakun puto dak peleten tetangga bila san mate abe mono mate pakun pelebih tetangga ke ngeceri jeri ko orang dere teku akhlak riki boleh bi kake bagus dak tetangga lebih salah tetangga ki boleh dengan musfiqon alaihim kabetir takut orang mudarat bahaya sakit peleberan nanti paker kaki peleberan ada kapi paker tanah kian kalau mundur kapi itu kalau mundur ada paker rumah saya temor tanah saya temor saya bangun setia kena gedang arokat sampai ada kabungkan power tapi jeling paker mundur setengah secengkol bahkan setengah meter ada apa niat nyompeng dek setemoran niat ke male abah nomor tung abah takut ngangelatongkuan nomor 2 ayo male lebar tanah male lebar jalan artinya dari cek pres ngepes silahkan harga kaki tu keding kaki bekal tua kapi harga kaki cek mundur makai semili tadi sesenti semili kena ayo mon mati pakun pada tetang ke sentar benar cek lu orang mon mati pakun pada tetangga sahabat Hafid mon mati orang fit
peleban tatangka mainan cek jerajaan toh ilo tahu polasan mati pangapur tibi kaki fit pah mandi tibi pangapur tibi pangakui kain kafan tibi pah bendem tibi iki ada orang yang entar buru area pocong dan orang jadi cek jerajaan toh tu dah orang mon mati bakun peleban tatangka qala hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidi